Joel 2:27. At inyong malalaman na ako'y nasa gitna ng Israel, at ako ang Panginoon ninyong Diyos, at wala ng iba, at ang aking bayan ay hindi mapapahiya magpakailanman. Santiago 3:13. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kaniyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Job 1:8. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. 1 Gs 32-33. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong, sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Tito 2:14. Na siyang nagbigay ng kaniyang sarili dahil sa atin, upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan, at malinis niya sa kaniyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa, upang maging kanyang sariling pag-aari. Tito 1:16. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Filipos 2:16. Na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. 2 Timoteo 4:7. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Efeso 6:12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Qué importante es ser humilde. Recibe la gracia de Dios. Todo el que se hace con amor es una muestra de humildad. Y aquel que recibe misericordia debe hacer las cosas hechas con amor. Cada vez que uno se debilita, debe recordar la palabra de Dios, así como la hierba necesita la lluvia o riego para fortalecernos. Y gracias a Dios, hermano, por las enseñanzas que hoy nos has dado. Y saludos de paz y de amor a todos los hermanos de Midi, Cochabamba, Bolivia. ¡Yuhu! Gracias a Dios. Pagibi. Gracias a Dios, lo que he aprendido hoy en la acción de gracias es que así como Cristo se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, el diablo hizo lo contrario, fue soberbio queriendo estar al nivel de Dios.
Por lo que si imitamos a Cristo y somos humildes, sucederá lo que se menciona en Santiago 4:7. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Se alejará de nosotros, ya que el diablo no le gusta a los humildes. La enseñanza de Dios es como agua que cae del cielo para regar la tierra y que se desliza hasta llegar a la parte baja. Es decir, la palabra se quedará en la tierra baja, en los corazones humildes. Y además, hay que hacer lo que se menciona en Salmos 102. Servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Esto podemos apreciarlo en quienes forman parte de la obra de Midi Cuida, como ellos sirven con humildad y alegría. Ya que como se menciona en 2 de Corintios 7:6, pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Dios consuela a los humildes y es por causa del amor a Dios, por lo que servirle causa alegría. Igual que cantar a Dios, qué gran gozo es poder cantar a quien amas. Por lo tanto, hermanos, vamos a tener siempre un espíritu humilde, así como Cristo nos dio ejemplo, para que de esa manera el diablo se alejará de nosotros y la enseñanza del Padre se quedará en nuestros corazones. De esa manera producirá fruto de buenas obras, sirviendo a Dios con alegría, siempre con amor. Por esta maravillosa enseñanza, Milion salamat po sa Diyos. Pag-ibig. Milyong salamat sa Diyos sa bawat katwirang patuloy na